हालेलुया, जोर से हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आम को अंचल आसवा प्रभु आमको सुजोग देले। प्रभु को धन्यवाद आप चाहे आर मत प्रभु ब्रदर शंकर भाई को धन्यवाद आप शंकर भाई को आर समस्त प्रभु को अभिषिक्त दास विश्व भाई को धन्यवाद आप चाहे और इवांजेलिस्ट आज्ञा माने रेवरेंड पास्टर समस्त विश्वास में धन्यवाद देवा पाए चाहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जोर से हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। अल्प समय माने चक्की पत्र अल्प समय माने धन्यवाद देवा। थैंक यू लॉर्ड राजा, धन्यवाद। अल्प समय आमने चक्की बंद करिबा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तुम्हारी महिमा हो राजा। प्रभु आज यो वाक्य प्रभु समस्त जीवन रे परिवार रे प्रभु ग्राम पाई अंचल पाई पवित्र आत्मा गोटे आशीर्वाद वाक्य यीशु का नाम रे बापा तुम्हारे अभिषेक द्वारा प्रत्येक शैतान कार्य अशांति आत्मा मैंने था प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का नाम रे चलिसा बापा तुम्हें इस आत्मा कथा करा प्रभु समस्त जीवन रे समस्त अंतर रे आज रे वाक्य दे कथा राजा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तुम अच्छा बात धन्यवाद राजा। समस्त प्रार्थना समस्त आदर गौरव महिमा प्रभु तुम्हें धन्यवाद दे प्रभु यीशु नाम पिता, आमेन आमेन। जोर से हालेलुया, हालेलुया। आसंता माने वाक्य आडू जीवा मो तो बहुत कम समय दिया है सिद्धि भाई कम समय रे मो काय पाई चाहे। हालेलुया, हम अल्प समय सुनिबा वाक्य जा लगा जाए आज हम जो रेफरेंस लगा जाय छी बेनर रे से अनुसार मो काय पाई चाहे। वाक्य लगा जाए कि मन परिवर्तन रो उपयुक्त पलक माने उत्पन्न करबा दरकार। प्रेज द लॉर्ड। आमे केपरि आमे पड़बो कि मन परिवर्तन करिछु हमर से पलक कुटा हमर उपयुक्त पलक कुटा मो काय पाई चाहे। आमे जो मन परिवर्तन करिछु से मन परिवर्तन रो पलक कुटा बोले आमे उपवास प्रार्थना हमर जीवन रे प्रार्थना तो जीवन प्रत्येक व्यक्तिगत प्रार्थना प्रत्येक विषय जाए आमे केते दिन माने फास्टिंग प्रार्थना करूछु केते दिन माने उपवास प्रार्थना करूछु चर्च जाउछु वाक्य सुनुछु आराधना करूछु आमे जागिच आमे करूछु जोडे उपयुक्त फल उत्पन्न करूछु यीशु को नाम रे। हालेलुया, जोर से हालेलुया। बाबा जाय आमे मन परिवर्तन सहित हमर उपयुक्त फल को माने उत्पन्न करबा दरकार। आमे सारे बसी अछु खाली खाइबा पाई नै खाली देखबा पाई नै आमे वाक्य सुई किना हमर अंतर को ये जीवन ग्रहण करी किना से फल को माने उत्पन्न करबा दरकार। जोर से हालेलुया, हालेलुया। वाक्य लगा जाय कि माथि लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 8 पद में देखिबा जा लगा जाय उपयुक्त फल को माने उत्पन्न करबा दरकार। हमर उपयुक्त फल कोटा बोले प्रभुंकर वाक्य सुनि किना से वाक्य को हम अंतर रखि किना ना कि सेटा बडे उत्पन्न फल को हम उत्पन्न करूछु। हम जिंदगी गछ लगाइबा आमे गछ लगाइबा तापर ऐसा छाड़ दिले हेबो नै। आमे गछ लगाइ किना नै कि से गछ को हम माने पानी दबा पाई पड़िबो बाउंड्री करा पाई पड़िबो केते मास केते वर्ष गला परे जाय किना से फल फली पारो। माने विश्वासी जीवन रे हठात रे से बड़ हे पारबो नै हठात रे से गले दासे पारबो नै हठात रे से व्यक्ति विश्वासी पारबो नै। से व्यक्ति बारंबार बारंबार प्रभुंकर वाक्य सुनिबा मात्रे सुनिबा द्वारा चर्चबा द्वारा हमें जते वाक्य सुनिबा हमें जते चर्चबा हमें जते आराधना रे बोलिबा हमें जते उपवास रे बोलिबा सेई फल धीरे धीरे उत्पन्न हो यीशु का नाम रे उच्च दावा जोर से हालेलुया, जोर से हालेलुया। हमें जानबा दरकार कि मोरी फल केंती अछि हमें मंजी अछि ना फल अछि। हालेलुया, मंजी द्वारा फल है आमे जतबेला मंजी हेबा हमर से मंजी गोर दिन उत्पन्न हो यीशु को नाम रे। हालेलुया। आमे केंती मंजी होइछु
ଆମେ କୁଫଳ ହେଇଛୁ ଶୁଖିଯିବା ଫଳ ହେଇଯାଇଛୁ ନା ଆମେ ମରିଯିବା ମାନେ ବଡ ହେବା ଫଳ ହେଇଯାଇଛୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକିନା ଏଇ ଦାସ ମାନେ କହନ୍ତି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ जो व्यक्ति मन परिवर्तन करे नाय जो व्यक्ति प्रार्थना जीवन जाय नाय जो व्यक्ति अंधकार रह जाय जो व्यक्ति बंधन रह जाय एई दास माने मन परिवर्तन विषय आ के कोनते हालेलुया बाइबल लगा जाय कि किंतु एबे से सर्वत्र समस्त मनुष्य को मन परिवर्तन करबा निमंते जणांते किए एई परि दास माने विजात लोग बात जाय कि ना मन परिवर्तन करंतु बोली एई परि दास माने कथा हो जाउ प्रेज द लॉर्ड आज हमर मन अछि मन बहुत बड़ आज्ञा मन बहुत बड़ एबे हमें प्रार्थना बसिछु किंतु हमर मन फुटी गंजाम जिला जाय छै फुटी कोरापुर जाय छै फुट जाय छै हमर मन किंतु दादो गले जा रे हे मोर मन तो सता पर धन्यवाद करो प्रेज द लॉर्ड आज में काय पाइ छै हमरी मन को हमें प्रथम जति पिक करबा नाइ ताले किछि मते लाभ नाइ किछि मते मूल्य नाइ विश्वासी जीवन रे गोटे क्रिश्चियन जीवन रे गोटे विश्वस्त जीवन रे मन को पवित्र जदि करबा नाइ ताले कोनोसी व्यक्ति प्रभु को जाय पारबो नाइ आज में काय पाइ छै हमरी मन केंती अछि हम एते दिन प्रभु यीशु को पाइ अछि एते दिन हम प्रभु यीशु विश्वास करि अछि किंतु हमरी मन आज ठीक अछि कि निष्क आप मन सुनति के भावंतु हालेलुया जोर से हालेलुया हालेलुया हम पढ़िबा प्रेरित पुस्तक 17 अध्याय पढ़ंतु 30 पद जी 30 पद प्रेरित 17 अध्याय 30 पद माउथ पढ़ंतु ईश्वर सही अज्ञानतर काल अपेक्षा करियछन्ति सत्य किंतु एबे से सर्वत्र समस्त मनुष्यों को मन परिवर्तन करिबा निमंते जणांती प्रेज द लॉर्ड जोर से हालेलुया आज में का पैसा कोई ईश्वर आज मानव पाई 2000 वर्ष पूर्व से उतरासितले का पाई आज हम मानव का मन को परिवर्तन करा आज में का पैसा कि गोटे व्यक्ति गोटे दास गोटे अभिषेक दास जति आसी अछंती बोली कहले से व्यक्ति तार से कहया पास रहंती एहा प्रभुଙ୍କର विषय पास यीशुଙ୍କ नामରେ हालेलुया आज का पैसा आज देखंतु आज मु ए जरा आसी अछि मोरी विषय में कोउ नाही किंतु कृष्णଙ୍କର विषय आज कहया पास अछि मन परिवर्तन करंतु प्रेज द लॉर्ड आज हमें जत्ते मन परिवर्तन करिबा हमारी आत्मिक फल हमारी प्रार्थनार फल हमारी अभिषेकर फल हमारी उपवासर फल बड़ दिन उत्पन्न है यीशुଙ୍କ नामରେ हालेलुया हालेलुया हमें खाली हमें खाली मन परिवर्तन करबा किछि प्रार्थना जीवा नाही चर्च जीवा नाही हां भले उपवास करबा नाही की लाभ करिकिना हमें जेंती अनुभव करबा हमें जो कौन सी कार्य करिबा हमें प्रभु का पाए थैंक यू सुन मुखा पाए जा रे आज प्रभु गटारे हमें जेते आसी अछु एई जगह आसी अछु निष्क में कोंदु जे आज मोरी मन आज केंती रहबा दरकार हालेलुया जोर से हालेलुया देखो मुगा पाइ छै प्रभु को लोक माने आज अल्प समय रे शूट इन शूट अथवा ठीके मुगा पाइ छै आज बहुत विषय रही छी किंतु मोर समय नाही किंतु मु भाबुतिले कि ए जरा सिच बोली कहले कि जे तृप्त करि जीवी प्रेज द लॉर्ड आज देखो तो हमें जिंदे खाद्य खाउछु नाही कि हमें जंती पेट भर्ती भात खाउछु सेई परि प्रभुଙ୍କର वाक्य को मध्य तृप्त हेबा दरकार प्रेज द लॉर्ड जोर से हालेलुया हालेलुया आज बाइबल लिखुछु सदा प्रभु सर्वदा सबुटारे उठना बोले आज परमेश्वर सबुटारे अछंती भाबंत मोर बाके नहांती मोर बारे के नहांती मोर परिवार मु एकला अछि
ମୁଁ ଜଣେ ଆଗ ଅଛି ମୋତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଣୁଅଛନ୍ତି ତୁ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁ କେମିତି ଆରାଧନା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖି ନପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋରି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଦୁନିଆରେ ଜଗତରେ ପୁଣି ଦୁଇଟା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପାଇଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ନା କି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛି ସେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଚର୍ଯିବ ମାସକୁ ଥରେ ଚର୍ଯିବ ବର୍ଷକୁ ସେ ପର୍ବ କୃଷ୍ଣ ପର ସେ ଚାଲୁଥିବ जो व्यक्ति सदा प्रभु को पाइछि डेली एवरी डे एवरी मोमेंट से प्रभु यीशु आसिकिन से प्रार्थना से जाउथि आज मका पाइछा आमे को प्रभु को पाइछु आमे को प्रभु को विश्वास करिछु आमे जो प्रभु को विश्वास करिछु से परमेश्वर सदा प्रभु परमेश्वर करती हालेलुया जोर से हालेलुया हालेलुया हम को तो पाइछा कि मन परिवर्तन करो कारण प्रभु राज्य निकट अटे आज आम मन परिवर्तन सेते करवा आम प्रभु राज्य आम से सन्निकट हे प्रिय लोक मान आज मुझे इच्छा आम आज कौटी जावा प्रभु आम जावाई पड़ेगा आज देख मुझे इच्छा है कि मन परिवर्तन करो कारण प्रभु राज्य शनि बाइबल कह आज आमरी मन जो आम परिवर्तन करवा ना आमे कोठी जिबा कु राज्य रे जिबा कु अंचल रे जिबा प्रभु को राज्य जिबा पाई हम माने जदी चाहूछु ताले ए जगत रे किना हम माने मन परिवर्तन करिबा दरकार समय ताउ ताउ दिन मास थाउ ताउ आमे ए जगत रे बंची दिबा पर्यंत आमे कृष्ण करटारे मन परिवर्तन करि किना हमर से उपयुक्त पलक माने उत्पन्न करि किना हम रखिबा दरकार हालेलुया जोर से हालेलुया हालेलुया मुखया पहचान कि प्रभु को लोक माने हमें तो होय अछि मोरी मन आज केमति रहबा दरकार मोरी आत्मा आज केमति रहबा दरकार मोरी शरीर आज केमति रहबा दरकार मोरी सेवा कार्य आज केमति रहबा दरकार आरे मोर मंडली केमति रहबा दरकार आज गोटे क्रिस्टिय व्यक्ति एपरि जानबा दरकार हालेलुया मुखया पहचान देखंतु आज अनेक लोक माने अछंती कि गाड़ी परिवर्तन हैला घर परिवर्तन हैला सुना परिवर्तन हैला शरीर परिवर्तन हैला किंतु आज जानतु जे मन परिवर्तन हेछि आमे जानबा दरकार गोटे गाड़ी जदि परिवर्तन हे जाउची आगरे किने तिला गाड़ी एबे केंती अछि पूरा न्यू मॉडल भांका रेडी को घर आगरे केंती तिला पीरी घर तिला एबे छात घर आसी सुना आगरे केते तिला बहुत कम तिला एबे केते अछि बहुत अछि शरीर आगरे हम कोन करतिलु माला माला हम एठी बेगरे बांधी होतिलु पूजा पाठ करतिलु हाथे गोरे नाके काडे सब फिदी होतिलु एबे कोन हैला के कला एटा हमर शरीर परिवर्तन हैला हमरे सुना परिवर्तन हैला घर परिवर्तन हैला गाड़ी परिवर्तन हैला किंतु मन आगा परिवर्तन है नै बेचारे जदि मन परिवर्तन है तांता ताले अनेक लोक माने प्रभु ग्रह माने जाय पातांते हालेलुया हालेलुया आज उगा पहचान समय ताउ ताउ समय को सदुपयोग करबाय पड़िबो समय हमको जगबो नाय समय हमको जगबो नाय हमें समय जगबाय पड़िबो बस हमको जगबो नाय बस हमें जगबाय पड़िबो ट्रेन हमको जगबो नाय ट्रेन हमें जगबाय पड़िबो जोर से हालेलुया प्रभु का आगमन समय रे अरे प्रभु जगबे नाय तो था मुआसुची प्रभु जगबे नाय किंतु आमे प्रभु यीशु को जगबा दरकार विश्वास रो सहित प्रार्थना रो सहित उपवास रो सहित आंतु भांगे कांदी कांदे प्रभु मटारे माने जगबा दरकार जगबु नाय तो किछि लाभ नाही सेदिन आमे देखुछु 10टा कन्या 5टा निर्बुद्धि 5टा सुबुद्धि
ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ସେମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଜି ଆମମାନେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ଥାଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଥିବା ସଦୃଶ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଏଟା ହିଁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦିନର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଉପବାସ କରିଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇଥିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇଥିବେ, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ, ସେ ବାକ୍ୟ କେବେ ବୃଥା ନୁହେଁ, ବେକାର ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବାକ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅସୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫଳ ସଦୃଶ ଦେଖାଇବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ହାଲେଲୁୟା, ଜୋରସେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ମନର ସହିତ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଦା କରି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାରେ କି ଯାହା ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, থ্যাংক ইউ লর্ড রাজা। ଆମେ ଦେଖିବା ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 40 ପଦ, ଲାଷ୍ଟ ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ବିଳାପ 3:40। ସେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା। ଆଜି ଆମରି ପଥ କେମିତି ଅଛି, ଆମର ରାସ୍ତା କେମିତି ଅଛି, ଆମରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ରାସ୍ତା କେମିତି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆମରି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ ତ 3-4 ଥର ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖୁଛୁ, ପଛପଟେ ଦେଖୁଛୁ, ଯିବି କି ନାଇଁ କି। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟ କରି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ପାଦର ରାସ୍ତା ବୋଲେ ମୁଁ ଚାଲିବାର ବୋଲେ ରାସ୍ତା କେମିତି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଗାଁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, 2-3ଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ 2ଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଗୋଟେ ନରକ। ଆଜି ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆମେ ସେ ତାର ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ହାଲେଲୁୟା, ଜୋରସେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ କି ମାତ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 1:15 ଲେଖାଯାଏ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଜି ଆମେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମନେ ଅଛି କି? ଟିକେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମନେ ଅଛି କି? କେତେ ଲୋକ କହୁଥିବେ ଏତେ ଦିନ ବର୍ଷର ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆରାଧନା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଜାଣି ନାହିଁ, କି ଲାଭ ହେଇକିନା? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯେମିତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ଆମର କାମ ସେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। ନା ପାଇଥିବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଡେଲି, ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆଉ ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଳ ଦିନ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ସମାପ୍ତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ଏବେ ଯାଏଁ ଠିକ ହେଇନାହିଁ। ତା ସୁସମାଚାର ଆଜି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯାରେ ବହୁତ ନିରାଶରେ, ଦୁର୍ବଳତାରେ କ'ଣ ହଜି ଯାଇଛି କି? ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଖାଇଲେ କି ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମରି ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ଥାଉ କି, କିନ୍ତୁ ଆମରି ଉପବାସ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ, ସଜଳ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ। ଆମରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଲାଗାତାର ସବୁଦିନ ନାଇଁ କି ଚାଲବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମରି ଅନ୍ତରରେ, ଆମ ହୃଦୟରେ ନାଇଁ କି ଆମେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଆମେ ରଖିବା ଦରକାର। ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ କେତେ ସଫା ଆଜ୍ଞା, କେତେ କ୍ଲିନ୍, 7 ଦିନ ତର ଗୋଟେ 3 ଦିନ ନାଇଁ କି ପୁରା ଆମେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ନେଉଥିବ ଗାଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ସମୟ
ସମୟରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେ ନିଆଁ ପରା ହେଇଯାଇଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସ 2 ମାସ 3 ମାସ ଗଲା ପରେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ କି ସେ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବ ଆରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ ନିଜର ବାପା ହଉ ନିଜର ମା ହଉ ନିଜର ଭାଇ ହଉ ନିଜର ଭଉଣୀ ହଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ମୋରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ଫଳ ଅଛି ତ ମୋରି ଉପବାସରେ କିଛି ଫଳ ଅଛି ତ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଆଜି ମୋରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ କିଛି ଫଳ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଲା ପରେ ଅନ୍ତର ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ଜୋର ସେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା